Hulle seker maar aansit. Ja. Dan kan ons almal môre sê. Ja, Okay. daar het ek hom. Daar het ek hom. Dit sal nogal help as ons mikrofone aansit, né? Ja, en ons het so Don't worry, but it was on purpose. ja, gekyk of julle wakker is vanoggend. Gewag vir die eerste ou om te sê waar is julle is ons ja, maar nou dit maak nie saak nie. Ons het so lank gesels oor 'n klomp goed. So môre, hallo, goeiemôre. Kaufeee, ek dink Namibia and the rest of the world, nice to have you here on Infostream Namibia. Mondays to Fridays between 10 and 11. wie maak my bekommerd vanoggend. Ja. Boombe behalwe die interest rates wat net 'n groter probleem word. Right. As enigiets anders wat my bekommerd maak vanoggend is dat ons ek sê bekommerd nie, was net so halwe onnugtering. Dit is vandag die 23ste Mei. Yes. Wat beteken oor 2 dae kry party ons salarisse. Maar ek dink wat 'n groter probleem is vir baie mense is oor 2 dae is daar 'n klomp aftrekkings wat gedoen word by mense se inkomste. Ja. En dis gewoonlik What's a salary? I don't know what that is. nee, dis 'n uitruil ooreenkoms met mense vir wie jy geld skuld. Is that basically it? Ek dink so. Right. Wel, dit met ander woorde ek kry maar ek gee ook weer. Ek moet gee. Then there is something, what's that thing called that we got about 30 years ago? A bonus or something like that. Ja, nee. Ek het my laaste bonus wat ek gekry het was about 30 years ago. Bonus. What is a bonus? Bonus, weet jy wat vir my die laaste keer wat ek 'n bonus gekry het? Right. Is toe ek na matriek het die ouens wat die skool verlaat het altyd saam weggegaan na 'n plek toe. Yes. En ons het Maagheid toe gegaan. Okay. En vir my bonus was dat ek in daai vakansie saam met 'n klomp pelle het Right. ek meer as een girlfriend gehad. Dit was my bonus. Of dat jy het meer as 'n girlfriend Ja, gehad. wel nou nie girlfriend nie, maar girls ontmoet. Het jy met die trein na Maagheid toe? Nee, ons het so vervoer gereël. Die ouers het ons gevat en gaan haal. Daar's mos 'n liedjie, die trein na Ja, Maagheid. treine maak ek. Maar daar's ook 'n liedjie, trein na Pretoria. Ja, maar die Briels het ene gesing. Wat Trein na mens, Pretoria. dan ja, daai ene is 'n treurige gewelddadige ding. Jy luister hom nie, dis ook nie 'n bonus om na hom te luister nie. Ja. Ja, die Brielsin was maar treurig. Ons vra vir Alrenay Hamman, sy moet vir ons die trein na Pretoria liedjie sing. Ja, kyk, ek het dit gehad, maar ek het al my Briels versameling, want ek het Die briel. die Briels. Ek het dit vir G-Man, vir Gerard Moorman gegee. Okay. Anders het ek gesê ek bring dit, ek speel dit op die show, maar dis 'n ding wat 'n mens nie nugter wil luister. En as jy iets gedrink het, dan raak dit net nog erger. Kyk dan hy jou vrek. Yes. Hulle wat die Briels was nie so erg soos die grafsteensangers. Was die briels nie die grafsteens? Ek dink nie so nie. Ek dink dit was twee verskillende Okay. groepe, populêre bands daai jare Right. wat gesing het. Maar in elk geval ek hoop is 'n lekker Dinsdag vir almal van julle. Right. Vanoggend. Dis 'n pragtige dag hier in Windhoek. Ja. Dit is windstil. Dit is warm. Ek het eintlik gemik om hierdie baadjie uit te trek voor die tyd want dit is regtig nou warm. Nou trek hom uit. En ek het al klaar 'n ander enetjie wat so oorgetrek het en ek daar uitgetrek vanoggend. Because So. something that is really going to matter in the next couple of days is the weather, believe it or not. Maar moet ons eers later daaroor praat of moet ons sommer nou oor dit? Behalwe as jy iets wil waag. I've got some real Nou kan dan sê dit want hierdie warm weer voorspel nie noodwendig iets goed nie, maar sê maar. Okay, so there is a warning from the Met Office, right? And they are forecasting that cold, wet and windy weather is expected in the Karas region on Thursday, becoming very cold and wet in the south on Sunday and into early next week. Cold Arctic air will migrate further northwards next week. Crop and small stock farmers are advised to take the necessary precautions. Oofrek. Ons gaan koud kry. Oofrek.
Ja. As ons daai waarskuwings kry, Right. dan weet ons ons koue is op pad. Ja. As hulle begin. Ja, ja. Dus môre, Ja, ja. môre, Ja, ja. almal Môre, pragtige mense, môre. kom saai saam met ons uit. Daai koue weervoorspelling, ek sou nie dit noodwendig nou wil gehoor het nie. Yes. Maar die lang en die kort daarvan is ons moet weer afval. Ons boere moet weer afval. Ons moet dit vir die mense sê wat saam met ons luister en wat saamgesels is baie belangrik. So there you have it. Ja. The weather for you. It's one of these cold fronts that wat so gewoonlik teen Kaapstad, so in Kaapstad en dan in die Noord-Kaap inkom. Those regular wintry cold. Exactly. Ja. It's one of those coming up for us, so get dressed warmly. Wel, die lang en die kort daarvan is ons is op die vooraand van Junie maand. So ons kan nou maar stoei en beklei soos ons wil. Ja. Dit word kouer. En dan Gelukkig, Josie Becker sê ja. dan kry gewoonlik swak op moon kry dan oosweer. Ja, en dan is dit weer warmer daar. Want ek het gister daar met 'n boerling gepraat van daai wêreld, toe sê hulle dis bitter koud by die kus. Ja. Maar nou weet jy as jy praat van kussake, ry jy van Walvis af Swakop toe, dan verander die weer 2 keer, dan ry jy van Swakop af Henties toe, verander die weer 3 keer. Dis 'n lekker Dinsdag. Ons gaan hierdie dag gesels oor 'n paar sake. Ek wil net sê dat ons het kontak gemaak met 'n verskeidenheid van mense Right. om te kom praat oor die UNESCO sage, die beskadiging van bewaarde gebiede. Wat is die gevolge, wat word gedoen in terme van nie net polisieering nie, maar ook die opvolg van so persone wat die skade aangerig het, en dan veral as dit buitelander is. Ons kon nie reaksie kry van mense, en ek weet nie of dit 'n kort kennisgewing is nie, maar as julle luister en julle het insaan die tipe van goed, ek het vir baie bekende persoonlikhede gevra, laat weet tog net vir my, hoe word dit hanteer? Word so 'n persoon verbied om die land te verlaat tot die ondersoek afgehandel is, as jy aan historiese plekke en of bewaringsgebiede skade aangerig het, en jy is 'n toerist aan die land, en so meer, en so meer. Ja, ek sal graag daai inligting wil hê. Okay, so we're talking about, for those of you who don't know, there were some individuals from other countries, and I believe that to be Kuwait. So we had Kuwaitis, Ja. who found it interesting to just drive into the Sossus Vlei, into the Vlei area, and we expected to be the dead Vlei area, and decided with their cars to make tiki turns there, and so they left that whole area basically in terms of tire tracks in a ruined. Scarred. Yes. So this has been spoken about for quite some time on social media, also the mainstream media. So I was thinking about this. You know, if somebody does that, whether it's in our country or any other country, right? I'll give you an example, Dirk. Let's say, for example, you and I were to go to France, and we go to Paris, and we take a spray paint, and we go to the Eiffel Tower or to Nostradam, and we just go and paint there on the Eiffel Tower or on the monument, on the church or something. What do you think is going to happen to us? Ons gaan nie ver vorder. Do you think the French officials are going to come down on us? And Kyk, ek dink baie lande weet ek. so if they do it, why wouldn't Namibian authorities do that? Wel, ja, maar dis die vraag. Dis die vraag wat ek gehad het. Jy weet, wat word gedoen in so 'n geval? Right. Want ek weet op 'n stadium, baie dankie. Ek weet op 'n stadium was daar besoekers wat geboue gespuit verf het. Right. En daar was soort van 'n weerstandsgroep hier in Windhoek. Was daar ook 'n bekende joernalis wat gesê het, ek gaan die saak volg en ek gaan dit nie los nie. Right. Maar wat het daarvan geword? Want die ouens is toe die land uit. There's no own niece, Ja. so why carry on with it? But the question is, have these perpetrators been Dis my vraag. held responsible? Ja, ek gebruik dit as 'n voorbeeld. Yes. Want die vraag is, wat het toe uiteindelik van hulle geword? Ons het nou 'n nuwe saak. Die ouens is nog in die land. Hulle het vir die guides gesê, ons gaan kus toe. Ons ry nou kus toe. Hulle het die guide probeer omkoop deur geld op sy sitplek te los. Ja.
wat word in so 'n situasie gedoen? Maar miskien is dit nie vreeslik belangrik nie. Dalk is dit 'n kwessie van, ag, dit goed gebeur in elk geval so, moenie julle koppe daaroor breek. Yeah, and it's only the desert. Ja. You know. In elk geval, soos van ons ander kykers gesê het, man, die windjie sal waai en as die reën kom dan is dit weer reg. Ja. Dieselfde met die luiperd in Etosha. Ek het ook die owerhede gister geskakel. Baie dankie Wynand vir die inligting. Ek het vir hulle boodskappe gelos. Ek het geen reaksie gekry nie en ek bevestig dit op die show dat ek dit wel gedoen het. En vir hulle gevra het hoe word so 'n ondersoek geloods? Wat gebeur in so 'n situasie en as dit bevind word dat dit personeel is van die park word dat hulle opgetree en wat kan die gevolge wees? Ek het geen inligting verder vir julle wat dit dan betref. So ja, dis maar net so kortliks oor die inleiding tot vandag se program. So we've got Conservation Tuesday. We're talking about conservation, but we're just going to take a small commercial break. And then I've got a very interesting story here regarding cheetahs. So we're going to move from the leopard a little bit into the cheetah side. So don't go away. Kom ons kyk gou hierso vir julle wat My name is Salman Vermaak and I'm the CEO of Namibia Wildlife Protection. Namibia Wildlife Protection is one of the elite anti-poaching companies in Namibia, and we specialize specifically in the protection of the high target species such as rhinos and elephants. As part of our conservation awareness program, we offer anti-poaching training courses to the public, and you are welcome to come and join us on our next course if you are adventurous, if you are healthy, if you are interested in how to handle dangerous animals, firearms and firearm safety, legal aspects, tracking, survival, all those beautiful bushcraft type of things, then this course is for you. Check our social media for upcoming dates or send us an email at this email address. As hy goed van ons advertensies, maar ons het nog meer. Wat ons vinnig net vir julle kan wys en dan belangrik ons wil net dankie sê vir die ouens. Yeah, then when Namibia Wildlife Protection's next anti-poaching course is going to start on the 10th of July. Ja. So get into touch with Namibia Wildlife Protection. En dan baie dankie vir ons ander adverteerders vir julle bydrae, gereelde bydrae aan Namibia Cleaning Masters. Daar's Wiek se nommer by 081 565 4901 vir alle behoeftes wat jy het in terme van skoonmaak, opruiming en so meer. En dan ook baie dankie aan Andrei van Auto Traders. Hy maak dit moontlik dat ons elke dag ons koerante het. Daar's Andrei se telefoonnommer by 081 387 7029. En hulle is op pad Suid-Afrika toe om voertuie te gaan haal en te koop en te verkoop. Yes. So hulle werk baie wyd, moenie huiwer om vir Andrei te skakel wat dit aanbetref nie. En dan Kaufeee is 'n baie splinter nuwe adverteerder. Yes, we've got Rent to Kill Namibia Pest Control. Thank you for your support. For those of you who've got pest control issues, cockroaches, termites, fleas, whatever it might be, tot spinnekoppe, get into touch with Rent to Kill Namibia Pest Control. Nee, baie dankie. Dis 'n splinter nuwe adverteerder. Ons het nog ander. Yes. Ons sal later met hulle gesels en ook dit aan julle bekendstel. So ons is baie dankbaar vir die nuwe adverteerders. Goed Kaufeee, laat waai daar. Okay, so Conservation Tuesday, also Farming Tuesday, also Tourism Tuesday, but in terms of conservation, it's always interesting, you know, Dirk, over the last couple of, make it months and make it year, my last 2 years, Namibia has been selling off live wildlife into other countries. Okay, so for example, we've sold off elephants to Dubai. We've sold off cheetahs into India, and it's always interesting to see. You know, I kind of don't know where I stand, whether we as Namibians should be selling off our wildlife.
And a lot of people will say, yeah, but it makes economical sense and all that kind of stuff, and that's the way we're going to earn our money and all that kind of stuff. But how morally correct is it? And I've always kept this question to myself and said, Hannes, don't question the morality of it at this stage. Let's talk about the morality of this in some time. And the reason why I thought this to myself is, I first want to know, how are our sold off Namibian wildlife into other countries, how are they in fact doing? So here comes the interesting thing. And this is in the German newspaper, today, the 23rd of May, on page number 3. The Supreme Court in India has now made a decision and said that the cheetahs that have been exported out of South Africa and Namibia into India, into one of their respective parks, that they now have to go and look for other, other ecosystems, other bigger land for these cheetahs to actually thrive on, okay? Because we've now already had 3 deaths of cheetahs that have been put into a specific park in India, and now it is the Kuno National Park is hopelessly too small for these animals to actually thrive in. One cheetah already has had a hartversaking, what do you call it? Died of a heart problem. They are reporting also that one other cheetah had some other organ failure. And yes, these animals are just, it seems that these animals are just not happy in that environment. So now we've got institutions like, for example, the Leibniz is in Germany, the Institute for Zoo and Wildlife Exploration are saying that these animals that have been taken over into this area, that there hasn't been enough research made to actually know beforehand that this particular park is going to be hopelessly too small for cheetahs. Now, how does that work? Hoe werkt dit nou? Ons verkoop die diere, we're selling off our wildlife, and then later on when things don't work out, then we've got other countries telling us, listen, you guys didn't do your homework here. This place for cheetahs is just not big enough. And now we've got the Indian Supreme Court saying that, no, we've got to now find other places for these animals. Ja, dis baie interessant, Kaufeee, want die owerhede in die Kuno Nasionale Park sê dat hulle nou al by 2 geleenthede moes tot die hulp kom van 2 van die luiperds wat hopeloos verdwaal het. Die een wyfie was in 'n geweldige geveg betrokke met 'n mannetjie tydens 'n poging om te paar, en hulle moes daar ingryp. So op hierdie stadium kyk hulle na 'n hele nuwe area. Dis Rajasthan in die noorde van Indië. Hulle sê dat daardie gebied dalk groter gaan wees. Maar ek stem saam, hoe is dit dan dat, jy weet, al hierdie tragiese goed nou moet lei na 'n soort van 'n wakker word van, hey, ons word wakker, ons het hier probleme. Terwyl die luiperds, die 20 is dan nou net wat 17 oor, 18 oor. Hulle vrek net een na die ander ene. Maar die vraag is ook daar oor die toestand, hoe gesond was hulle toe hulle oorgeplaas het Indië toe. Maar dit sal interessant wees om te kyk of die nuwe oppervlak of die gebied wat hulle nou voorstel, die Rajasthan 'n groter of 'n beter uitweg gaan wees vir die luiperds. And I don't want to play bad cop here, anything, but why is this always figured out afterwards? What about those elephants that we've exported to Dubai? Ja. Let's talk in the future. Ja. Nee, en ek stuur julle bydra, gepraat van bydra, is daar mense wat vanoggend saam met ons gesels op hierdie pragtige oggend. Yes. Kom ons kyk. So I've just put this onto the group, Cheetahs Namibia. Let's hear if Cheetahs Namibia has got anything else to say about this. Ja, heeltemal reg. Dan die ander dingetjie, net so vinnig in terme van, ons het gister geluk gesê weer aan die Kankerassosiasie vir daardie palliatiese sorgeenheid wat nou gebou gaan word
palliatiewe gesondheid eenheid, sorgeenheid met die skenking van R1 miljoen van die Raff en Taf, die 3 dae adventure rally wat plaasgevind het. Ons sê baie geluk aan hulle. Baie geluk ook aan die Baard familie wat dit van die begin af gereël het. Daar is een ding oor die lottery raad is en word betrek by 'n sake aangeleentheid. Dit het nie heeltemal te doen met Conservation Tuesday nie, maar daar is plekke soos Amani Lodge en Burgview Hotel en sulke plekke waar, en party van julle sal weet waarvan ons praat, is jy koop kaartjies en dan is daar 'n gelukstrekking op een van die eiendomme. Okay. Waar jy dit dan moontlik kan wen. Yes, I heard about this. Ja, nou Basil Smith wat is 'n sakeman hier in Namibië. Hy het gesê en beklemtoon dat hulle is ten volle daartoe verbind om alle wetlike vereistes aan te voldoen in gevolge hierdie lotery wat hy of hulle van stapel gestuur het. Dit is egter so dat en ek gaan aanhaal uit die koerant. Hy het gesê dat hulle met die lotery loteryraad kontak gemaak het om duidelikheid te kry en enige teenstrydighede wat mag bestaan tussen hulle en die raad uit die weg te ruim. En ook verwys hier na onlangse kommunikasie. Maar hy sê dit kan ook wees dat die kommunikasie verkeerd verstaan was. Maar in elk geval, hy bly daartoe verbind om aan alle wetlike vereistes te voldoen en die hoogste deursigtigheid regdeur hierdie proses te verseker. So terwyl aan die een kant het die loteryraad gesê, oppas, hierdie ding is nie wettig nie. Jy kan groot geld verloor, sê meneer Smit aan die ander kant. Hy doen alles in sy vermoë om met die loteryraad te praat en seker te maak dat hulle volgens die wet en wetlike prosedures wel hierdie lotery mag hou. Maar ons moet maar kyk. Jy kan gaan kyk na die loteryraad. Dis nommer 56 tot 66 van die wet wat verwys na liefdadigheidsloterye. Right. Vergewis jouself daarvan en as jy twyfel, moenie betrokke raak. Well, maybe we can invite Basil to come and talk to us. Goed, Kauf, as jy kontak het, kom ons kry hom hierso. Maybe I'm trying to tag him just for some other reason. It's not coming up, but I'll just tag him on his Facebook page. Perhaps this will Dit work. sal lekker wees om met hom te gesels. Correct. So, Basil, if you're out there, please come to us here at Infostream Namibia and let's talk about this lotto thing with the properties and all that kind of stuff so that we can get the right information out there. Ja, goed. As julle meer inligting daaroor het, kan julle ook vir ons asseblief laat weet. Kaufeee het ons nuwe mense wat daar met ons saamgesels. Ja, ons het 'n hele paar mense hier vanoggend. Mark Barnett is ook op die show. Piet Spies van Bloemfontein. Hy sê blykbaar het hy cheetahs te veel curry geëet daar in India. Right. So ja, Mark het op die oomblik griep. We hope you feel better, Mark. En dan Victor de Kok is also op karretjies daarso van Henties. En ja, dit is basies dit. Alrené Haman sê as sy in die stort sing dan skree die bure. So sy sal maar liewer nie sing. Ek wil nou nie saak wees nie. Jy seker jy's in jou stort of dalk in jou bure se stort. Ek wil net seker maak. Ek sien jy daar ding oor die wateraanleg, oor die ontsluitingsaanleg. Okay, now you've got that. I've got something else here. Ja, net my bydrae vir die oggend is die ontsluitingsaanleg. En die minister Kaliset van het gesê luister, dit is nou hoogste op die prioriteitsorde. Dit is die beplande ontsluitingsaanleg daar by die kus en dis noodsaaklik dat dit die hoogste prioriteit op hierdie stadium ontvang. En hy het dit onlangs gesê omdat die watervoer aan die kus watertoevoer in die kus al reeds onder geweldige hoë druk is. Hy het gesê dat die strategiese 5-jaar plan moet nou aandag kry. Finansiering moet beplan, bepraat word en geïmplementeer word dat hierdie ontsluitingsaanleg van stapel gestuur word. Anders is dit maar net weer 'n pypdroom, letterlik 'n pypdroom. Yes. En vat dit maar met 'n knippie sout. So I'd like to add on to that. You're absolutely right. In the Namibian newspaper today, the write-up here on page number 3, and this is where it gets really, really interesting.
is, it says Nam water very expensive, according to Kali Schletwein. So Agriculture, Water and Land Reform Minister Kali Schletwein says Namibia water is still among the most expensive water supplying utilities. He also said yesterday that while announcing the appointment of new Nam Water board members in Windhoek, he said that utilities policy is not to make water a business. And this is where it gets interesting. And Nam Water must make sure they supply water at the cheapest price to the consumers. Are we not seeing something in Namibia when it comes to, let's say, water, when it comes to electricity, and all that kind of stuff, that those seem to have become outlets for somehow grabbing money? Okay, so we've seen, let's say, we've seen the railway system in Namibia totally fall apart. All right. Why? Because everybody was just grabbing money. So are we not just going up the ladder? We're saying, okay, now when it comes to electricity, let's see how much money we can grab there. But now that electricity is now being looked at, a little closer, let's go and see how much money we can go and grab with regards to water. And how ethical is that? Okay, yeah, I know a desalination plant is expensive. I know that the Neckartal Dam is expensive, and laying pipelines and all that kind of stuff is expensive. But now, why would the Minister of Agriculture, Water and Land Reform be making a statement when he has just introduced the new Nam Water Board, and he makes a comment that the policy for Nam Water should be not to make water a business, and that Nam Water must make sure they supply water at the cheapest price to the consumer. Fascinating. And money's owed at this moment in time is Yes, 1.5 billion. 1.5 billion. Defaulters still owe over 1.5 billion. Ja. There is something not right here. Nee, en ek hoor, en nou die dag het iemand in die kommentaarseksie gesê, jy weet die hele kwessie rondom water is die gerief van. Yes. Maak my kraan oop en dan loop die water. Dan's ek happy. Jy weet, druk die skakelknopie, gaan die lig aan. Dan's ek happy. Ja. Jy weet, maar ek weet vir 'n feit dat die Windhoek munisipaliteit, as jy agterstallig is met jou waterrekening, Right. sny hulle dit af. Ja. En hulle het 'n wonderlike manier om dit te doen, altyd op 'n Vrydagmiddag. So, as Windhoek munisipaliteit kan regkry, hoekom is dit dat ander maatskappye, groot organisasies kan wegkom deur dit nie te betaal nie? Is dit moeiliker om die waterkraantjie toe te maak, of is daar 'n koevertjie onder daardie staalklap? Ja. Dat jy agter is met jou water, maar meneer, kom asseblief volgende maand terug, en tussentyd help ek vir jou. Yes. Dit is die enigste ding wat ek kan dink, want ek kan nie aan iets anders dink wat dit aanbetref nie. Maar water is 'n groot besigheid. Ek het 'n werker gehad wat in die informele nedersetting gebly het, daar naby Tony Rust, en hy het eendag na my toe gekom en toe sê hy, meneer, kan ek 'n kan water van die huis af saamvat? Toe sê ek, vir hoekom? Toe sê hy, meneer, want daar by ons waar ons nou water tap, het die Matsotsas gekom, en hulle staan nou daar by die kraan. Oh, met right. pangas. So you're not going to get water unless you pay. As jy wil water tap, dan betaal jy my. Of jy nou token het of nie 'n token het nie. So dis die een ding. In die Kavango streek het ons dit gesien dat waterpunte dat dit ook beman word deur sekere clans, en dat wat beskikbaar moet wees vir die landelike gemeenskap word nou beheer deur sulke kos noem dit nou maar soortjies, sulke bendes. En dan word water baie duur. Maar 'n interessante stel wat jy daar maak. Het Wynand Reed na ons toe teruggekom. Wynand Reed is natuurlik een van Infostream se groot gereelde bydraes, especially when it comes to wildlife. He's a big contributor, and he's just replying on the story regarding the cheetahs and the morality of it, that what we spoke about. And he says there's always a chance of morality when an animal is translocated across continents. Adaptation to new habitat is the biggest risk. He says, I don't think the reintroduction was done right, in his opinion. Big question for me is why were the young animals not translocated, as they have bigger chance of survival and adaptation?
Absolutely. What? But the question is just now we've now already got 3 dead cheetahs in another country. The question is, would those cheetahs have survived in Namibia? You know, it's always this if, would have, could have, should have. Ja, Daai tipe ja, vraag ja. wat 'n mens. Ja, heeltemal reg. Dit is so. Ek het daar's 'n klomp inligting. Jy moet tog moeite doen en gaan kyk na die dagblaaie. Ek sien daar's 'n klomp kunstenaars of die naweek is dit 'n groot rock and roll naweek hier. Right. By by die Doc Jabber hokkievelde. Wat nou weer Saterdag aand 27 Mei gaan musiek maak, maar gaan kry daardie inligting daar. Wat belangrik is, ons het môre gesels so 'n bietjie oor interessante byeenkomste van motorfietsryers. Ons kan gou net na daai promotjie kyk en dan is ons nou weer terug by julle. Dis môre, ons verwag een of twee van die ouens om net so moet kom gesels oor hierdie groot uitdaging. Yes. Vir 'n paar manne op hulle eysterperde, maar ons gaan môre dis Motoring Wednesday gaan ons daaroor gesels. En dan natuurlik donderdag is 'n vakansiedag. Ja. En dan Vrydag gaan ons weer lekker kos maak hier en weer 'n bietjie wynsake gesels en so meer. So maak seker dat julle saam met ons kuier. Ek weet ek het dit gister ook gesê dat daar 'n klomp mense wat klaar karretjies gepak het wat môre gaan ry. Daarna karretjies Karstens toe, daarna Henties toe of kus toe. 'n Paar manne trek hier op Etosha toe en die ander is op pad Suid-Afrika toe. So vir die van julle wat daai pad ry. Gepraat van Suid-Afrika, Andrei Smit en Hannes. They've gone down to Uppington. Hulle behoort al in Uppington te wees. En hulle het gesê hulle gaan vir ons Infostream kyk daar van Uppington af. Nou as hulle veilig daar sou hulle dalk al lank al vir ons hallo gesê. Right. Maar in elk geval dis dit. Got one final story just before we finish off with the weather in detail, but we've actually had the weather already. But I see on the back page here of the Allgemeine Zeitung today, and interesting, this is some international news. Ja. There in Thailand is a river, it's called the Mekong River. Ja. And an interesting article here, they say that hundreds of new animal and plant species have been discovered. Okay. More than 100 new animals and plant species. I would have thought that, in fact, 380 new animals. Ongelooflik. We're in 2023, and who would say that we at this day and age would still be discovering new plant and animal species? Maar ek dink dat iewerster in die afgelope paar jaar was daar nuwe akkedisies ontdek in die woestyn in Namibië. Ja, want kyk hierso, hierso het hulle nou so enige vang daarso. Hulle noem hom die Kambodja. Dis eintlik al wat dit is 'n bloukop koggelman. Ja, wat ons hier kry. Ook bloukop koggelman. Maar hierdie is nou 'n nuwe ene wat hulle daar gevind het. Dit is ongelooflik. Dit is absoluut ongelooflik. Unbelievable. Maar ek dink dat ons loop. Hulle het 'n nuwe padda gekry. Dit is 'n padda of para? Daai is 'n padda. Dis 'n padda. Ja, okay. Ja. Alright, so it's a padda. Die een bly in die vlei, die ander eet jy nie vlei. Ek wil net gou nog op ons Conservation Tuesday. Wil ek net gou vir julle sê, nog 'n storie wat die nuus gemaak het is die ontwikkeling daar in Zambië. En die foto wat gestuur is die bulldozers wat besig is om geweldige groot spasies skoon te maak. Dis in die Zambezi Nasionale Park. In die Lower Zambezi Nasionale Park. Het die toerisme organisasies gewaarsku
dat hierdie mynbou, hierdie ontwikkeling wat nou plaas is in daardie nasionale park, duisende spesies gaan raak en dat dit groter skade gaan bring vir die spesies, die oorlewing van daardie spesies en toerisme in daardie Zambezi streek as enigiets anderster. Nou in die mynbou aan die ander kant sê, dit gaan vir julle baie geld beteken, maar luister hierna. The Tourism Association said it would destroy an ecosystem, an entire ecosystem, and it's happening. Bulldozer foto's is daar. 124 species of animals will be gone. Wow. 403 species of birds will be gone. And 54 species of aquatic animals will be gone. Wow. So this is happening as we speak. Gaan lees dit. Kaufeee, daar is inligting. Die opskrif is Bulldozers clear their way in the national park. So dit is aan die gang. Ek kan eintlik vir jou die link ook gee as jy gou wil hê. I'll find it. Want jy kan hom sommer daar kry. Dit is 'n hartseer storie. Ek wou daar kan jy dit kry. Toe ek dit lees vanoggend, toe dink ek, wat het geword van die mensdom? Of is die natuur doodeenvoudig net niks meer werd? Right. Absoluut niks meer werd nie. As jy hierdie storie gaan lees en gaan kyk dit is die foto's net van die bulldozers en hierdie ontsettende groot bome is net platgestoot, dis een moddermoeras. En alles daarmee heen. Nou ja, dit is vir my baie hartseer. Ek wil nie eers ek het die storie gelees en klaas gelees. These things happening in our own country as well, in the Okavango. Whilst we are drilling for oil, we just don't care about the environment. Absolutely the situation. Yeah. So nobody's talking to us anymore. I think everybody is rather quiet. Ryan Fiennes is also on the show. Nice to have you on the show, Ryan. And then, yeah, basically we've just got the weather to go. Kom ons kyk weer na die weer, vir al daai cautionary note. We are just reiterating a cautionary note from the Met Office. Cold, wet and windy weather expected in the Karas region on Thursday, becoming very cold and wet in the south on Sunday and into early next week. Cold Arctic air will migrate further northwards. Crop and small stock farmers are advised to take the necessary precaution as from now this weekend, Thursday, public holiday, into next week. It's going to get very, very cold. Ja nee, verseker die skaapboere, karakoolboere en so meer, maak maar voorsiening. Julle weet wat gedoen moet word, maar dit gaan koud raak. En ek dink die naweek hier by ons ook. Yes. Ek het klaar met kas gedraai. So die warm goedjies lê voor in die kort goedjies het agter toe geskuif. So Kaufeee, baie dankie. Dis dit van my kant af. Ons sien mekaar môreoggend. Tomorrow's Wednesday. Motoring Wednesday en dan kan ek die wag vir ons vriende wat kom kuier. Vriende kom kuier. Donderdag lekker vakansiedag, Vrydag maak ons kos hier so by Nico's. Groetnis, cheers. Bye bye. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.